खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आलमी मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश में है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस का कंट्रोल संभालकर सदारती अमूर का आगाज कर दिया है। व्हाइट हाउस की नई इंतजामिया पर पूरी दुनिया की नजर है कि आने वाले दिनों में जो बाइडन अमरीका को किस जानिब ले जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान पर भी इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। आज हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को हालिया सियासत के तनाजुर में परखने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान के हवाले से नए अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुतवक्के पॉलिसी क्या हो सकती है। जबकि एक और अहम खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो बाइडन को सदर बनने की मुबारकबाद दी। खान साहब ने जो बाइडन को क्या पैगाम भेजा, ये भी आपको आगे चलकर बताया जाएगा। ताहम यहाँ देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के 4 हमसाया ममालिक चीन, ईरान, अफगानिस्तान और बिलखसूस भारत के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन का रवैया मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की नोयत का तयन करेगा। व्हाइट हाउस में एक हिंदुस्तानी नजाद के नायब सदर मुंतखब होने के बायस अमरीका भारत ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलने के इम्कान है। इसी तरह भारत की खारजा पॉलिसी यही होगी कि वो अमरीका का करीबी इत्तेहादी बनकर रहे। चूंकि भारत पाकिस्तान का सबसे कदीम हरीफ है, इसलिए अमरीका और भारत के माबैन करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त नहीं हो सकते। अमरीका भारत ताल्लुकात पाकिस्तान की IMF जैसी कसीरुल जहती तंजीमों के साथ मुआहदों को मजीद दुश्वार बना सकते हैं। जो बाइडन की मौजूदगी में मजलूम कश्मीरियों के मौक़िफ़ को आलमी दुनिया में पजीराई मिलने के कवी इम्कानात हैं। जो बाइडन ने हमेशा कश्मीरियों के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत से मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी इजहार राय और खुद मुख्तारी का मुतालबा किया है। इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि जो बाइडन इक़्तिदार में आते ही मोदी के खिलाफ एक्शन लेंगे और 2019 में मोदी की जानिब से कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के अमल की भी मुखालफत करते हुए पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा करेंगे। अमेरिका की जानिब से चीन के तनाजुर में भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनर की हैसियत बरकरार रहेगी, लेकिन साथ ही भारत पर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामाली पर भी सवाल उठाए जाएंगे। यूं अमेरिकी सदर जो बाइडन के मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान पर मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की शुमाली सरहद पर वाक़े चीन के साथ अमेरिका की सर्द जंग पिछले कुछ सालों से आलमी सियासत का मरकज बन चुकी है। पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत चीन से कर्जों और इमदाद में अरबों डॉलर वसूल कर चुका है। चीन के लिए सख्त पॉलिसी पाकिस्तान पर भी असरअंदाज होगी। अलबत्ता जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद अब अमेरिका की जानिब से चीन से मुतल्लिक सख्त पॉलिसी में तब्दीली के इम्कानात रोशन हो गए हैं। अमेरिका जो CPEC का पहले ही मुखालिफ है, पाकिस्तान को CPEC में सुस्त रवि लाने की जानिब माइल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका की गुज़श्ता 4 हुकूमतें, जिनमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट शामिल हैं, वो भारत के साथ मिलकर इस मंसूबे पर काम करती आई हैं कि भारत चीन के बैरे हिंद और जनूबी एशिया में बढ़ते हुए असर व रसूख के आगे एक फसील बनकर खड़ा रहे। अमेरिका के नजदीक CPEC अमेरिकी मुफादात के खिलाफ है और अपनी इस नापसंदीदगी का इजहार अमेरिकी तर्जुमान मुख्तलिफ मौकों पर जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका का ख्याल है कि CPEC इनकी एशिया और चीन के बारे में मंसूबों में एक बहुत बड़ी रुकावट है। चीन के मामले पर जो बाइडन ट्रंप की तरह जानिबदाराना रवैया नहीं अपनाएंगे। अलबत्ता जो बाइडन की जानिब से मुआशी और सिफारती मैदान में चीन पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका और चीन के माबैन सर्द ताल्लुकात को रवानगी में लाने के लिए पुल का किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन चौथे अमेरिकी सदर होंगे जिन्होंने 19 साल तवील अफगान जंगी बहरान का सामना किया है। अगरचे अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है और इस वक्त चंद हजार अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में बाकी रह गए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के अमन मुआहदे ने अमेरिकी फौजियों की मुकम्मल वतन वापसी की राह हमवार की। इंटर अफगान मुज़ाकरात में अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ कर चुका है। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस हवाले से मुख्तलिफ तर्ज अमल इख्तियार करने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान को ओबामा के दौर में अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम फरीक कहा गया था। ट्रंप इंतजामिया भी इस बात का इजहार कर चुकी है, जबकि नए अमेरिकी सदर जो बाइडन भी पाकिस्तान को एक अहम मुल्क करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब अफगान अमन मुआहदे में भारत के बढ़ते असर रसूख को पाकिस्तान पहले ही नागवार समझता है।
اگر جو بائیڈن نے بھارت سے افغانستان میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ عمل پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دے گا۔ ماضی میں پاکستان افغانستان میں امریکہ کے مسائل حل کرنے میں اہم کھلاڑی کے طور پر پیش رہا ہے، اور اب بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کی مدد سے افغانستان کے مسائل حل کرے گی۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر ٹرمپ کی اسٹریٹجی کو اپنایا جائے، البتہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کی شرائط میں مزید سختی ہو جائے گی۔ جو بائیڈن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں محدود شکل میں فوجی موجودگی کی کوشش کریں گے۔ صاحبان نظر کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو بائیڈن اسی آئینے سے دیکھیں گے جس آئینے سے ٹرمپ دیکھ رہے تھے، البتہ جو بائیڈن کی طرف سے ڈو مور کی صدا بلند نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین گرامی، جو بائیڈن اپنی نائب صدارت کے دور میں پاکستان کے دوست کے طور پر سامنے آئے تھے، اور انہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان کا دوسرا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کیری لوگر بل کے خالقوں میں سے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو 7.5 ارب ڈالرز کی غیر فوجی امداد دی گئی تھی، اور یہ امداد ڈیموکریٹک پارٹی کی جمہوری سوچ کے مطابق پاکستان میں سویلین اداروں کی مضبوطی اور سماجی شعبوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مختص کی گئی۔ یہاں اگر بات کی جائے امریکہ اور ایران کے تعلقات کی، تو ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی ایک پوری تاریخ ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے علیحدگی اور گزشتہ برس ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت سامنے آئی۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ جاری امریکی کشیدگی کو کم کرنے کے خواہاں ہیں۔ ماضی میں بھی ڈیموکریٹک امریکی صدر اوباما کے دور میں امریکہ ایران تعلقات مثبت سمت کی جانب گامزن تھے، جس کو ٹرمپ اقتدار میں آتے ہی زبوں حالی کی جانب لے گئے تھے۔ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اپنے عالمی کردار کو ایک بار پھر بڑھانے کی کوشش اور ایران کے ساتھ دوبارہ نیوکلیر معاہدے کی کوشش کرے گا۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ پہلے 6 ماہ میں کیا فیصلے کرے گی، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تاہم پاکستان نے جو بائیڈن کے صدر بننے پر نیک خواہشات کے ساتھ نئے تعلقات استوار کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو بائیڈن کو امریکی صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ جو بائیڈن کے امریکی صدارت کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد عمران خان نے ایک بیان میں کہا کہ میں جو بائیڈن کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جو بائیڈن کے دور میں پاکستان اور امریکہ کی شراکت مزید مضبوط ہوگی، کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت، معیشت اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر کام کرنے کا خواہش مند ہے، اور ہم امریکہ کے ساتھ انسداد کرپشن، خطے میں امن کے فروغ سمیت اور کئی اہم امور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مشرق وسطیٰ کے بدلتے سیاسی پہلو انتہائی اہم اشارے دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ مشرق وسطیٰ کے مسائل حل کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی، اور کیا چین اور روس کے حوالے سے امریکی پالیسی میں بدلاؤ آئے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔